अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम सुन्नी मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक की कुछ ख़ास बातें, वो 10 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बातें बहुत ज़रूरी है, बहुत मोतबर है। इन बातों से आप ज़रूर आगाह हो जाएँ। वो बातें क्या अहम ज़रूरी मसाइल हैं। वह हज़रात ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल बगैर स्किप किए देखें तो इंशाअल्लाह आपके मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने काम आने वाली बातें हैं। सुनिए, सबसे पहली बात, गलत फहमी सबसे बड़ी ये है, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा इफ्तार की दुआ रोज़ा खोलने के पहले पढ़ना चाहिए और वह पहले दुआ पढ़ते हैं फिर रोज़ा खोलते हैं। क्या ये सही है? तो सुनिए, सही मसला ये है कि रोज़ा इफ्तार की दुआ रोज़ा खोलने के बाद पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर रोज़ा इफ्तार कर लें, फिर कुछ खाने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वह दुआ पढ़ें। ये फतावा रिजविया शरीफ जिल्द 4 सफ़ा नंबर 651 में मौजूद है। उसके बाद दूसरी फतावा फ़िक़्ह मिल्लत जिल्द 1 सफ़ा 344 दोनों किताबों में, मोतबर किताबों में मौजूद है। आप हज़रात, सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है वो ये है, बहुत से लोग समझते हैं कि उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है। क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? सुनिए, सही मसला ये है कि खुद ब खुद यानी खुद से कितनी ही पलटी या कितनी ही कै आ जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अपने आप अगर उल्टी आ रही है, अपने आप पलटी हो रही है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अब सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। वो 2 सूरतें कौन सी हैं? सबसे पहली सूरत यह है, रोज़ा याद होने के बावजूद जानबूझकर कै यानी उल्टी की, मसलन उंगली वगैरह हलक में डालकर कै की और वह कै उल्टी मुंह भर हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। बात शर्ते कि कै खाने पीने या बहते खून वगैरह की हो। पहली ये है। दूसरी सूरत कौन सी है? बग़ैर इख्तियार के मुंह भर के, यानी बग़ैर इख्तियार के मुंह भर के उल्टी आई और एक चने, या बग़ैर इख्तियार का मतलब ये होता है कि हम बैठे हुए थे, एकदम उल्टी आ गई, तो उल्टी आई, मुंह भर के उल्टी आई और एक चने या उससे ज़्यादा मिकदार में वापस, एक चना या उससे ज़्यादा मिकदार में हलक में रुक गई और वो वापस हमारे पेट के अंदर चली गई, तो उससे क्या होता है? रोज़ा टूट जाएगा। ये 2 इसमें सूरतें थीं रोज़ा टूटने वाली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस के कै उल्टी को बगैर ताल्लुक़ के ना रोका जा सके उसे मुंह भर कै उल्टी कहते हैं। समझ गए? अब तीसरी सबसे बड़ी गलत फहमी रमज़ानुल मुबारक में जो होती है वो क्या है? ये भी मशहूर है कि रोज़े की हालत में एहतलाम, सोते में मनी निकलना, नाइट फेल हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। ये कहाँ तक सही है? आप सुनिए, सही मसला ये है कि रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ना कोई रोज़े में फ़र्क आता है। ये रद्दुल मुख्तार अला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा नंबर 421 में मौजूद है। समझ गए? अब चौथी गलत फहमी वो क्या है? सबसे बड़ी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। सही मसला क्या है? समाअत फरमाएं। सहरी में रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं, यानी ज़रूरी नहीं। आपने रात में रोज़े की नियत कर ली थी, यानी दिल में रोज़ा रखने का इरादा किया था, फिर सहरी में आँख नहीं खुली, तब भी रोज़ा हो जाएगा। हाँ, जानबूझकर सहरी ना करना, अपने आप को अजीम सुन्नत से महरूम करना है, क्योंकि ये सुन्नत रसूलुल्लाह है सहरी करना। इसलिए अगर सुन्नत रसूलुल्लाह छूट गई तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुन्नत से आप महरूम हो जाएंगे। इसलिए सुन्नत रसूलुल्लाह है सहरी करना, तो आप सुन्नत के मुताबिक सहरी करके रोज़ा रखें, आपका रोज़ा मुकम्मल है, रोज़ा नहीं टूटेगा। अब 5वीं रमज़ान मुबारक के मौके पर जो गलत फहमी होती है वो कौन सी? समाअत फरमाए। कुछ लोग समझते हैं कि मुंह में मौजूद थूक या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है, इसलिए वह बार बार थूकते रहते हैं। क्या ये सही है? आप सुनिए, सही मसला ये है कि मुंह में मौजूद थूक और बलगम निगलने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बेवकूफ़ मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर अपनी थूक या बलगम मुंह में दोबारा डालकर निगल जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर कोई नहीं करता। समझ गए आप? 6वीं सबसे बड़ी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर, खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने पर रोज़ा टूट जाता है। समाअत फरमाए, सही मसला क्या है? मसला ये है कि रोज़ा किसी चीज़ के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है।
صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ گئے؟ ساتویں سب سے بڑی غلط فہمی وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا منع ہے۔ سنیے صحیح مسئلہ کیا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ پورے جسم بدن پر پانی بہانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل ہوگا نہ نماز ہوگی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ البتہ روزہ تو غرارہ نہیں کرنا چاہیے، روزے سے ہیں تو غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے بلکہ جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی روزے دار اگر آپ ہیں تو اس میں غرارہ کرتے ہیں غرارہ نہ کریں اور ناک کے اندر تک پانی نہ کھینچیں بلکہ اوپر سے ہی صحیح صاف کر لیں۔ تو روزے کی حالت میں آپ اس طریقے سے کریں، روزے نہ ہوں تو آپ ناک کے اندر بھی پانی کھینچیں گے، غلالہ بھی کریں گے، دونوں کام کریں گے۔ تو آپ سمجھ گئے۔ اب اگلا مسئلہ سنیے، 8واں مسئلہ سب سے بڑی غلط فہمی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا صحیح ہے؟ صحیح مسئلہ سنیے، سماعت فرمائیں۔ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جو سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہتا ہے اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ یعنی جو اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ کھاتا پیتا رہتا ہے اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ یہ ساری باتیں میں کتابوں سے، معتبر کتابوں سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کو حوالہ درکار ہے تو حوالہ بھی انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آئیے نمی غلط فہمی وہ آپ کو سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن خواہ گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ علماء اکرام نے روزے میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ فرمایا ہے، جب تک خاص ضرورت نہ ہو نہ لگوائیں۔ خاص ضرورت پر روزے میں بھی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح اس کتاب میں موجود، اس صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ اس کے بعد فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 517 پر موجود ہے۔ فتاوی مرکزی دارالافتاء صفحہ نمبر 359 پر موجود ہے۔ اس کے بعد مقالات شارح بخاری جلد 1 صفحہ 408 398 پر موجود ہے۔ یہ تمام حدیثوں کے حوالے موجود ہیں۔ اس کے بعد آخری اور اہم غلط فہمی وہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور موے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے بال بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کاموں میں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے کی حالت میں تیل لگانا اور میوے زیر ناف کے نیچے کے بال بنانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔